Šrímad Bhagavatam, 3. spev, 6. kapitola, stvorenie vesmírnej podoby, verš číslo 30. Translation: O chief of the Kuru dynasty, the Vedic wisdom became manifested from the mouth of the Virat, the gigantic form. Those who are inclined to this Vedic knowledge are called Brahmanas, and they are the natural teachers and spiritual masters of all the orders of society. Preklad: O najlepší z kurovskej dynastie. Z úst gigantickej podoby Virat sa prejavila védská múdrosť. Ľudia, ktorí tiahnu k tomuto védskému poznaniu, sa nazývajú Brahmanovia a sú prirodzenými učiteľmi a duchovnými majstrami všetkých vrstiev spoločnosti. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, as confirmed in Bhagavad Gita 4.13, the four orders of human society developed with the order of the body of the gigantic form. Výklad od jeho božskej milosti Šilu Prabhupádu. Ako je potvrdené v Bhagavad Gite 4.13, 4 triedy ľudskej spoločnosti sa vyvinuli v zhode s časťami tela gigantickej podoby. That verse, Chatur Varnam Maya Shrishtam Gunakarma Vidhardasa Tasyakartam Apimam Vijikartam Avayam. Four orders of human society were thus created by me. Takže to je ten verš. 4 triedy ľudskej spoločnosti sú takto vytvorené mnou. So there's no difference between Krishna and the Virat Rupa. Nie je rozdiel medzi Krišnom a Virat Rupou. Continuing in the purport, the bodily divisions are the mouth, arms, waist, and legs. Časti tela sú ústa, paže, pás a nohy. Those who are situated on the mouth are called Brahmanas. Those who are situated on the arms are called Kshatriyas. Those who are situated on the waist are called Vaishyas. Those who are situated on the legs are called Shudras. Ľudia spojení s ústami sa nazývajú Brahmanovia, ľudia spojení s pažami sa nazývajú Kshatriyovia a ľudia spojení s pasom sa nazývajú Vaishyovia a ľudia spojení s nohami sa nazývajú Shudrovia. Everyone is situated in the body of the Supreme in his gigantic Vishvarupa form. Každý je spojený s telom Najvyššieho v jeho gigantickej podobe Vishvarupa. In terms of the four orders, therefore, no caste is to be considered degraded because of being situated on a particular part of the body. Žiadnu zo 4 tried teda nie je možné pokladať za nižšiu len preto, že sa nachádza na určitej časti tela. In our own bodies, we do not show any actual difference in our treatment toward the hands or legs. U svojich tiel tiež nerobíme rozdiel medzi rukami a nohami. Each and every part of the body is important, although the mouth is the most important of the bodily parts. Každá časť tela je dôležitá, aj keď ústa sú zo všetkých telesných častí najdôležitejšie. If other parts are cut off from the body, a man can continue his life, but if the mouth is cut off, one cannot live. Bez iných častí tela môže človek ďalej žiť, ale bez úst nemôže. Therefore, this most important part of the body of the Lord is called the sitting place of the Brahmanas who are inclined to the Vedic wisdom. Táto najdôležitejšia časť tela Pána je teda označovaná ako miesto pobytu Brahmanov, ktorí tiahnu k vedskej múdrosti. One who is not inclined to the Vedic wisdom but to mundane affairs cannot be called a Brahmana, even if he is born of a Brahmana family or father. Človek, ktorého nepriťahuje vedská múdrosť, ale svetské záležitosti,
nemôže byť označený ako brahmana, aj keď sa narodil v brahmanskej rodine, alebo keď jeho otec bol brahmana. To have a brahmana father does not qualify one as a brahmana. Mať brahmanského otca nie je dostatočnou kvalifikáciou brahmanu. The main qualification of a brahmana is to be inclined to the Vedic wisdom. Jeho hlavnou kvalifikáciou je, že tiahne k vedskej múdrosti. The Vedas are situated on the mouth of the Lord, and therefore anyone who is inclined to the Vedic wisdom is certainly situated on the mouth of the Lord, and he is a brahmana. Vedy sú umiestnené na ústach Pána a preto každý človek tiahnúci k vedskej múdrosti je tiež určite spojený s ústami Pána a tiež je teda brahmana. This inclination toward Vedic wisdom is also not restricted to any particular caste or community. Túžba po poznaní vedskej múdrosti sa neobmedzuje na žiadnu určitú kastu alebo spoločnosť. Anyone from any family and from any part of the world may become inclined to the Vedic wisdom, and that will qualify him as a real brahmana. Človek z akejkoľvek rodiny a z akejkoľvek časti sveta sa môže začať zaujímať o vedskú múdrosť a toho kvalifikuje na skutočného brahmana. A real brahmana is the natural teacher or spiritual master. Skutočný brahmana je prirodzený učiteľ alebo duchovný majster. Unless one has Vedic knowledge, one cannot become a spiritual master. Bez vedského poznania sa nikto nemôže stať duchovným majstrom. The perfect knowledge of the Vedas is to know the Lord, the personality of Godhead, and that is the end of Vedic knowledge or Vedanta. Dokonalé poznanie ved znamená poznať Pána, božskú osobu. To je záver vedského poznania Vedanta. One who is situated in the impersonal Brahman and has no information of the Supreme Personality of Godhead may become a Brahmana, but he cannot become a spiritual master. Ten, kto zostáva na úrovni neosobného brahmanu a nemá žiadne informácie o najvyššej božskej osobe, sa môže stať brahmanom, ale nemôže sa stať duchovným učiteľom. It is said in the Padma Purana, Shat karma nipano vipro mantra tantra visharada Vaishnava guru nasyat Vaishnava sapacho guru. An impersonalist can become a qualified brahmana, but he cannot become a spiritual master unless and until he is promoted to the stage of a Vaishnava or a devotee of the personality of Godhead. V Padma Puráne je povedané, impersonalista sa môže stať kvalifikovaným brahmanom, ale nemôže sa stať duchovným učiteľom, pokiaľ nepokročí na úroveň Vajšnavu alebo oddaného božskej osoby. Lord Chaitanya, the great authority of Vedic wisdom in the modern age, stated, Kiba vipra kiba anyasi shudra kene noy jai Krishna tattva veta se guru hoy. Pán Chaitanya, veľká autorita na vedskú múdrosť v modernom veku, povedal, a person may be a brahmana or a shudra or a sannyasi, but if he happens to be well versed in the science of Krishna, then he is fit to become a spiritual master. Človek môže byť brahmana, šudra alebo sannyasi, ale ako náhle je dobre oboznámený s vedou o Krišnovi, je spôsobilým stať sa duchovným učiteľom. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8:128. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8:128. The qualification then of a spiritual master is not to become a qualified brahmana, but to be well versed in the science of Krishna. Kvalifikáciou duchovného učiteľa teda nie je byť kvalifikovaným brahmanom, ale dobre poznať vedu o Krišnovi. One who is conversant with Vedic wisdom is a brahmana. Ten, kto ovláda vedskú múdrosť, je brahmana. And only a brahmana who is a pure Vaishnava and knows all the intricacies of the science of Krishna can become a spiritual master.
A jedine Brahmana, ktorý je čistým vajšnavom a ktorý pozná všetky jemné odstieny vedy o Krišnovi, sa môže stať duchovným učiteľom. Mukato vartata brahma purushasya kurudvaha yas tun mukatvat varnaham mukyo bud brahmano guru. So speaking here primarily about the Brahmanas. Takže tu sa hlavne hovorí o Brahmanoch. Brahmanas are the mouth of the Lord. Brahmani sú ústa Pána. The mouth has two activities, namely eating and speaking. A ústa vykonávajú dve činnosti, menovite hovoria a jedia. And the Brahmanas do both on behalf of the Lord. A Brahmanovia, oni robia obidve tie aktivity na úkor Pána. V mene Pána. V mene Pána. If one can feed the Brahmanas and hear from the Brahmanas, then that is very good. Ak niekto môže krmiť Brahmanov a načúvať, tak to je veľmi dobré. Because the Brahmanas eat on behalf of the Lord and they speak on behalf of the Lord. Pretože Brahmani, oni jedia v mene Pána a tiež rozprávajú v mene Pána. And this example of the four varnas representing the four different parts of the body is very appropriate. A ten príklad tých štyroch varien, ktoré reprezentujú štyri rôzne časti tela, je veľmi vhodný. Brahmanas are like the head, Kshatriyas the arms, Vaishyas the belly, and Shudras the legs. Brahmanovia sú hlava, Kshatriyovia sú paže, Vaishyovia sú brucho a Šudrovia sú nohy. But in our body, we don't show any particular disdain. You know what disdain means? Disdain means we're not, we don't have any criticism for any parts of the body. We consider them all valuable and equal. Ale v našom tele my nemáme nejaké výhrady, nejakú kritiku voči určitým častiam tela. My všetky považujeme za hodnotné a rovnocenné. In the same way, all the different parts of society should be given respect. A podobným spôsobom všetkým častiam spoločnosti by mala byť preukazovaná úcta. Just like, what is the use in having a teacher if there's no students? Ako napríklad, aký má význam mať učiteľa, keď nie sú tam žiadni študenti. So, the Brahmanas are important because they're the teachers, but the others are also important because they're the students. Brahmani sú dôležití, lebo oni sú učiteľia, ale tí druhí sú tiež dôležití, lebo sú študenti. We see in the Vedic literatures that kings often would become primary students of the Brahmanas. My vidíme z vedskej literatúry, vieme často, že králi, oni sa častokrát stali hlavne študenti Brahmanov. The Kshatriyas are interested in Vedic knowledge, but not as much as the Brahmanas. Kshatriyovia, oni sa zaujímajú vedské poznanie, ale nie do takej miery až ako Brahmani. Nice description here is that the Brahmanas are very inclined to Vedic wisdom. Tu je pekný popis toho, že Brahmani, oni veľmi inklinujú k vedskému poznaniu. They see everything in terms of Vedic knowledge. A všetko oni vidia vo vzťahu k vedskému poznaniu. They see the Vedic knowledge as being most important. Oni považujú vedské poznanie za tú najdôležitejšiu vec. And therefore they're not very much interested even in the material world. A preto sa veľmi nezaujímajú dokonca ani o materiálny svet.
a brahmana, he's not very inclined towards getting money and living comfortably in this world. Brahmana, on veľmi neinklinuje k tomu, aby získal peniaze a žil nejak pohodlne v tomto materiálnom svete. He's not very enthusiastic about sense gratification. A nie je veľmi nadšený do uspokojovania zmyslov. Because he knows that with Vedic knowledge he learns that this sense gratification and karmic activities, they have karmic reactions also. Pretože on vie z vedskej literatúry, že všetky tieto zmyslové činnosti majú, to sú karmické činnosti a že majú tiež karmické reakcie. He's intelligent. Je inteligentný. It's like, for example, a person who knows that, who has analyzed the gambling situation at casinos. He sees, well, you can't win because the odds are already rigged. You know, rigged. They're already set in favor of the casino. So he says, why should I play there? How can I win? Ako osoba, ktorá pozná dobre, že ako sa hazarduje v kasíne, tak tá osoba dobre vie, že tie pravidlá tam sú tak stanovené, aby to bolo v prospech kasína a vie, že tam nemôže nič vyhrať. He sees that it's set up that 60% of the time that the house or the casino will win, and he thinks, well, how can I... Eventually I'll lose everything because it's set in the favor of the casino. A on vie, že tých 60% je tam tak urobených, aby bolo v prospech toho kasína. Je to tak stanovené a vie, že z toho konečného hľadiska stratí tie peniaze a získa ich to kasíno. I'm not going to play. Tak nejde hrať. It's a bad investment. To je zlá investícia. If the chances are I will lose, then why should I invest my money? Ak je tam tá veľká šanca, že ja všetko stratím, tak prečo by som tam mal investovať svoje peniaze? So that's the advantage of having intelligence. A to je tá výhoda mať inteligenciu. You can see things dispassionately, without passion. Že môžeme vidieť veci bez vášne. But the persons who are less intelligent, they don't go very deep into understanding things. Ale osoby, ktoré majú menej poznania, oni nejdú veľmi hlboko do chápania vecí. They see the advertisement. The advertisement says, "Come and win money at the casino." Oni vidia tú reklamu, poď a vyhraj peniaze v kasíne. They say, "I'll go there. I'll win money." Idem tam a vyhrám peniaze. He doesn't look. Why are they encouraging me to come and win money from them? There's something wrong here. on nepremýšľa, že prečo ma povzbudzujú sem prísť a vyhrať peniaze. Ako tu niečo nesedí. Maybe there's something else underneath this advertisement. Možno, že je niečo za tým, za tou reklamou. An intelligent person, therefore, he's always wise. He doesn't go for just superficial things. A inteligentná osoba, ona je vždy múdra a nejde len za tými povrchnými vecami. But less intelligent, they go for the superficial things. Ale tí menej inteligentní, oni skočia na tie povrchné veci. And they're always cheated. A sú vždy oklamaní. They're always disappointed. A sú vždy sklamaní. They're lamenting, oh, what happened? I lost my money at the casino. A potom lamentujú, čo sa stalo, ja som prehral všetky peniaze v kasíne. I spent everything. Som tam všetko minul. I was thinking I was going to be happy, now I'm miserable. Myslel som si, že idem byť teraz šťastný, ale som nešťastný. But the intelligent person, he spared that anxiety. He doesn't have to go through that. Ale tá inteligentná osoba, ona si ušetrí tie úzkosti, tie problémy a jednoducho nejde do toho. It's the same thing with Vishaya, means material enjoyment. It seems like it's going to bring pleasure, but actually it brings misery. A tá istá vec je s vyšajou, s materiálnym požitkom. Ono to vyzerá, že nám prinesie nejakú radosť, ale prinesie nám v skutočnosti utrpenie.
when we're dreaming about sense gratification, then it seems very good. But then when we actually try to get it, we can't get it. A keď snívame o uspokojovaní zmyslov, tak vyzerá to veľmi dobre. Ale keď sa to už ozaj snažíme proste uchopiť, chytiť, tak to nevieme chytiť. It's like a mirage on the desert. Je to ako Fata Morgana na púšti. Fanta? Fata Morgana. Yeah, Fanta Morgana. Fata Morgana. Phantom. Phantom means a kind of something that's it appears like there, but it's not really there. Phantom, to slovo, ono to znamená akože niečo sa zdá, že je tam, ale ono to tam nie je. Prelit. So that's what material life, material pleasure is like that. It's phantasmagoria. Same word? Phantasmagoria? No, different. Oh, no. Fata Morgana is mirage. Similar. Takže materiálny pôžitok to je proste fantasmagoria. Fantasmagoria. We have also this. Similar, yes. It's will of the wisp. It's the phantasmagoria. It looks like it's going to be there, but there's nothing there. Ono to vyzerá, že proste niečo tu bude, ale v skutočnosti v tom nič nie je. A man, he works his whole life, and he gets a house, and he gets a car, and then he's dragged away from the whole thing. A človek ten pracuje celý život a získa dom, auto a potom je otrhnutý preč od všetkého. When he's facing death, what can his house do for him? What can his car do for him? A keď musí čeliť tej smrti, tak čo pre ňoho môže urobiť ten jeho dom, to auto? What can anything in the material do for one who's faced with death? A čokoľvek v materiálnom svete môže tomu človeku pomôcť v čase smrti? Čo? Ako čo? Čo môže mu pomôcť? So, an intelligent person, he's not inclined towards material activities. A inteligentná osoba, ona neinklinuje veľmi materialistickým činnostiam. Because he sees all the reactions that are coming and therefore he doesn't want to participate. Pretože on vidí všetky tie reakcie, ktoré za to prichádzajú a nechce sa na tom podieľať. He knows I'm going to lose here. A on vie, že tu bude len strata. The odds are against me. Tie veci sú proste proti mne všetky. I will definitely lose if I play in this game. A určite tu prehrám, keď budem hrať túto hru. So what does he do? A čo robí teda? He doesn't play. On nehrá. So what does he do instead? A čo teda robí miesto toho? He tries to engage in spiritual activities. Snaží sa zamestnať sa v duchovných činnostiach. Even the impersonalists, they don't play in the material, they try to not play, not do anything. A dokonca aj impersonalisti, oni nechcú sa hrať v tom materiálnom svete, ale oni sa pokúšajú nehrať už vôbec nič. They say this game is fixed against me, it'll be cheating, so I won't play. A oni hovoria, že táto hra je proste tak stanovená, že je proti mne a budem ako oklamaný, tak sú proti tomu. So what will you do? A čo teda bude robiť? Nothing. Nič. How can you do nothing? Ako môžeme robiť nič? That's not very happy. To nie je veľmi šťastné. They say, yes, at least I'm not getting cheated. Ale oni hovoria, pri najmenšom som nie aspoň podvedený. But you're also cheating yourself because you're not allowing yourself to enjoy the real pleasure of life. Ale takto klame sám seba tiež, lebo samému seba nedovoluje vychutnávať tú skutočnú radosť zo života. So they can also be called brahmanas, but lower level brahmanas. A oni tiež môžu byť nazývaní brahmani, ale je to taká nižšia úroveň brahmanov. Shat karma nipano vipro mantra tantra visharada
Avaishnavo gururna syat Vaishnava swapacho guru. So Shat Karma Nipana means he's expert in 6 activities of the Vipra. Takže Shat Karma Vipra, to znamená, že je expertom 6 činností Vipru. Patana, Patana, Yajana, Yajana, Dana, Patigraha. He may be expert in those. On môže byť v tomto expert. Those are the 6 occupations of a Brahmana. To je tých 6 zamestnaní Brahmanu. He studies. On študuje. He teaches others. Učí druhých. Mantra, Patana, Patana, Yajana. He performs sacrifices. Vykonáva obete. Teaches others how to perform sacrifices. Učí iných, ako vykonávať obete. Patana, Patana, Yajana, Yajana, Dana means he gives charity, and Patigraha he accepts charity. On dáva, robí ako dobročinnosť a prijíma tiež pre seba. Those are Brahminical. Tak to sú activities. Brahmanické činnosti. But if he's not a Vaishnava, then he cannot be a guru. Ale ak nie je Vaishnava, tak nemôže byť guruom. Just like the Yogic Brahmanas in Vrindavan. They were performing the sacrifices, but they couldn't become gurus because they weren't Vaishnavas. Ako tí Yagya Brahmanovia vo Vrindavane, oni vykonávali obete, ale nemohli sa stať guruami, pretože neboli Vaishnavovia. Because they study the Vedas, but they don't understand the purport of the Vedas. A pretože oni síce študovali vedy, ale nechápali účel ved. They're compared to persons who they're threshing the grains, but they're only threshing the grains after the grains have been taken out. They're beating the grains afterwards. Oni sú prirovnaní k tým, ktorí mlátia obilie, ale robia to už potom, čo už to obilie tam nie je. Someone may say, "What are you doing?" Tak niekto sa môže spýtať, čo robíš? Threshing the grains. Tak mlátim obilie. But the grains are already removed. Ale obilie tam už nie je, už bolo stať zobraté. I don't care, I'm still threshing. Na to nezaujíma, ja mlátim. Just for the sake of threshing. Len aby som mlátil. No fruit, no reward. Žiadne ovoci z toho žiadna odmena. So the impersonalist brahmanas, they're like that. They're threshing, they're beating the husks, but there's no wheat left in it. A tí impersonalisti, brahmanovia, oni proste mlátia to obilie, ale už to nie je tá pšenica. They missed Krishna. Oni proste minuli Krishnu. Krishna is the fruit, he's the reward of the Vedas. Krishna je plod, on je tá odmena ved. But they missed that. Ale oni ho minuli. Vedeshu durlabham adurlabham atmabhakto. Without devotional service to Krishna, one can go on studying the Vedas for millions of years and he won't get anywhere. Bez oddanej služby Krishnovi niekto môže študovať vedy po milióny rokov, ale nikde sa nedostane ako k tomu, nedostane sa k cieľu. They simply go on speculating, perhaps like this, maybe it's not like that, it could be like this. A stále len pokračuje v tom špekulovaní, že možno je to tak a mohlo by to možno byť tak. They're like the perpetual seekers. Oni sú ako tie neustále tajomstvá. Sometimes we have people coming, traveling through, and they stop and stay at the temple for a while. A niekedy ľudia proste, oni hľadajú a stále cestujú a prídu do chrámu a na chvíľu zostanú. And the devotees say, why don't you study this Krishna, why don't you take up this Krishna way of life? A podaní sa ich pýtajú, že prečo nestudujete o Krishnovi, prečo nepríjmete tento spôsob života? They say, no, I don't want to accept any particular path, I just want to keep seeking. A oni povedia, že ja nechcem sa niekde zaradiť, ja nechcem proste nejakú určitú cestu, nechcem ísť, ja chcem stále si udržiať len to, byť v tej nálade hľadania. Seeking, but they never find.
Oni hľadajú, ale nikdy nenajdu. Because they don't want to find. Pretože nechcú nájsť. They don't want to actually find the absolute truth because they enjoy seeking. Pretože oni nechcú nájsť absolútnu pravdu, lebo vychutnávajú to hľadanie. And they make so many statements that seeking is the highest pleasure. A robia toľko prehlásení o tom, že hľadanie to je tá najvyššia radosť. The impossible dream. Tie nemožné sny. So be searching forever. Jednoducho neustále hľadať. Seeking may be more satisfying than being in the wrong place. Hľadanie možno je uspokojujúcejšie ako byť na nesprávnom mieste. But it's not as pleasureful as being in the right place. Ale nie je tak radosné ako byť na správnom mieste. Well, the devotees are actually the Vedantis because they know the true final stock of knowledge. A oddaní sú skutoční vedantisti, lebo oni poznajú ten konečný záver toho poznania. And Mayavadi impersonalists, they call themselves Vedantis, but actually they're not. Mayavadi impersonalisti, oni seba nazývajú ako vedantisti, ale oni v skutočnosti nie sú. The impersonalists think that the ultimate teaching of the Vedas is Tattvamasi, that I am the same as that I'm the supreme Brahman. A oni si myslia, že ten konečný záver ved je to Tattvamasi, že ja som taký istý ako Boh, ako Brahman. Everything is the same. I'm Brahman. I'm that. Že všetko je jedno. Ja som Brahman, ja som teda Brahman. But actually the ultimate teaching of the Vedas is that Krishna is everything and we are his parts and parcels. Ale v skutočnosti to konečné učenie vedy je, že Krishna je všetkým a my sme jeho čiastočkami. And thus one becomes a Vaishnava, then being an impersonalist Brahmana is not a great accomplishment. A pokým sa niekto nestane Vaishnavom, tak to, že je impersonalistický Brahmana, tak to nie je nejaký veľký výkon. Therefore, Vaishnavas they're not interested in hearing from the Mayavadis. Preto Vaishnavovia, oni sa nezaujímajú o načúvanie Mayavadinom. Mayavadi bhasha shunile hoya sarvanash. Even though the Mayavadis may be very learned, like Shankaracharya, still the devotees don't hear from them. A hoci Mayavadini môžu byť veľmi učení, ako napríklad Shankaracharya, tak aj tak oddaní nechcú ich načúvať. In fact, Lord Chaitanya said that if you do hear from the Mayavadis, then everything is spoiled. Naopak, pán Chaitanya povedal, že ak budete načúvať od Mayavadinov, tak všetko bude zničené. When Lord Chaitanya found that some of his students were interested in hearing the Mayavad philosophy, he was very displeased with them. Keď pán Chaitanya zistil, že niektorí jeho študenti sa zaujímali o načúvanie majavadskej filozofii, tak bol veľmi nepotešený z toho. One of his students used to go and hear from Mayavadis. Lord Chaitanya forbade him to come. He said, I don't want to see him again. Don't even bring him. Don't let him come here. Jeden z jeho študentov, on zvykol chodiť k Mayavadinu a načúvať tam, tak mu povedal ostatným, že ja už ho vôbec nechcem vidieť a nechcem, aby sem vôbec prišiel. The Varnashram system is the best system. Varnashramský systém je ten najlepší systém. For organizing society. Na organizovanie spoločnosti. It's the natural way to organize it.
je to ten prirodzený spôsob, ako ju organizovať. Brahmanas have to be well educated. Brahmani musia byť dobre vzdelaní. In Vedic knowledge. Vo vedskom poznaní. Real knowledge means Brahma Gyan. A skutočné poznanie znamená Brahma Gyan. Not Shilpa Gyan. Nie Shilpa Gyan. Shilpa Gyan means just some ordinary craft knowledge or some knowledge of how to make a wood, some furniture. That is not called a Brahma Gyan. To Shilpa Gyan, to je také obyčajné ako umenie, hej? Technické poznanie, ako napríklad vytvoriť nábytok, hej? Ale to nemôžeme nazývať Brahma Gyan. Nowadays, our leaders of society are not properly trained. A v súčasnosti vodcovia spoločnosti nie sú správnym spôsobom trénovaní. The teachers and the spiritual leaders are not trained in Vedic knowledge. A učitelia a duchovní vodcovia nie sú trénovaní vo vedskom poznaní. If you look at the teachers, they're teaching technical things. Ak sa pozrieme na učiteľov, oni učia technické veci. And if they're teaching philosophy, then most likely they're atheists. A ak učia filozofiu, tak je to viac menej ako ateizmus. And if they're teaching religion, then they're mostly impersonalists. A ak učia náboženstvo, tak je to hlavne impersonalizmus. And neither one of them follow any regulative principles. A nikto z nich nenasleduje regulatívne princípy. I was at the airport, I saw some religious people buying liquor. A bol som na letisku a videl som, ako takí religionistickí ľudia kupovali alkohol. Duty free. Bez cla. And one time I was on the airplane and some young men, they were students at a seminary. A raz som bol v lietadle a boli tam študenti semináru, takí mladí ľudia. So you know what seminary means. They're religious students. They're taking vows to dedicate their life to serving God and learning about God. A viete, títo študenti v seminároch, to sú ako religionistickí ľudia a oni prijímajú ten sľub, že sa budú učiť o Bohu a budú mu slúžiť. And people were praising them. A ľudia to oceňujú. Coming up and saying, oh, it's so nice that you're becoming a seminarian, you're getting yourself to God. A ľudia ich proste chválili za to a búchali ich po pleci a že to je super, že ako ty chceš venovať svoj život celý ako Bohu. And they were saying, no, it's not really, it's nothing. A oni hovorili, že nie, že to nič nie je, to nie je. They were saying, no, it's so great that you're doing this. A oni hovorili, nie, to je tak úžasné, že to robíš. And then during the flight, they were drinking whiskey. A počas letu oni pili whisky. And speaking very vulgar. A rozprávali sa veľmi vulgárnym spôsobom. Making fools of themselves. A robili zo seba samých hlupákov. And still they're seminarians. A napriek tomu sú ako seminaristi. So, and of course, professors we don't even need to discuss. A samozrejme, o profesoroch to ani nebudeme hovoriť. They're famous for they don't care for any regulative principles. Oni sú známi tým, že sa vôbec nestarajú o nejaké regulatívne princípy. So they're the Brahmanas. Takže to sú tí brahmani. So you can see the problem society is in. Just stop right there. The head of society is corrupt. So how do you expect to have good society? Takže vidíme tu ten problém, keď tá hlava spoločnosti už je skorumpovaná. Tak ako môžeme očakávať, že spoločnosť bude v poriadku. These are the intellectuals, the spiritual leaders. To sú intelektuáli, duchovní vodcovia. They say it's okay, have illicit sex, you can kill your babies, abortion's fine, eat meat, everything is okay. Oni hovoria, ok, maj sex, zabíjaj deti v lonách a môžeš
A všetko je OK. So, you're wondering why society has problems. Just look at the head. Takže my sa divíme, prečo spoločnosť má toľko problémov, ale len sa pozrime na hlavu. Somebody said what did he say? That the fish gets rotten from the head first, something like that. Je to porekadlo, že ryba smrdí od hlavy. What is it? What's the saying? Smells from the head. The fish smells from the head. Smells? Bad smell. Oh, bad smell. In Slovak. From the head. Yes, so you have a smelly head, bad smell at the head, then the whole society is rotten. Takže keď máme tu ako smrdlavú hlavu, hej, keď tá spoločnosť má smrdlavú hlavu, tak celá spoločnosť je zhnitá. Therefore, this movement is meant to establish the real head. Preto toto hnutie je tu určené na to, aby ustanovilo skutočnú hlavu. First, if you have brahmanas, then the brahmanas can teach the kshatriyas, vaishyas and shudras. A najskôr musí mať brahmanov a potom oni môžu učiť kshatriyov, vaishyov a shudrov. You have to know which direction to go. A musíme vedieť, ktorým smerom ísť. If you have a very good car, everything's very nice, but you're going the wrong direction, what is the use? A ak máme veľmi dobré auto a všetko je super, ale ideme zlým smerom, tak aký to má význam? Or you can have very good engine, very good wheels, but the steering wheel doesn't work. Alebo môžem mať veľmi dobrý motor a veľmi dobré kolesá, ale kormán nefunguje. A very good horsepower. Veľmi silná ako konská sila. Good mileage. Dobré mileage. Good miles per gallon. Mileage. Kilometers per gallon. Yeah. Spotreba. Výbornú spotrebu. Good tires. A výborné pneumatiky. Comfortable seats. Veľmi pohodlné sedačky. Steering wheel doesn't work. Ale riadenie nefunguje. Useless. Tak je to na nič. Similarly, you have powerful everything, but big weapons and national product, very high, but no leadership. You don't know which way you're going. Ako v súčasnosti máme veľký národný produkt a úžasné množstve zbraní, hej, ale aj tak nevieme, kam máme ísť. So that is the purpose of this movement. Takže to je účelom tohto hnutia. Any questions? Nejaké otázky? Stretávame sa s problémom, že vlastne my v tomto hnutí si veľmi pomaly začíname uvedomovať, že vlastne mali by sme vytvoriť hlavu spoločnosti. A že vlastne urýchliť vlastne to uvedomenie si, lebo to dlho trvá, kým si uvedomíme, že vlastne naozaj my máme tí, čo stanová štandard a pritom my sami vlastným životom ešte nežijeme takým vysokým štandardom vlastne. Jak to vlastne bolo? We are facing this problem that we are not aware of the fact that we are supposed to be the head of the society, and how we ourselves are not still able to follow everything properly. So how can we excel it, that make it quicker, that this we ourselves establish us on this level, and then we can teach. That's up to the individuals. Že je to veľmi individuálna záležitosť. We have a treasure house in these books. My máme pokladnicu, poklad našich kníh. I just spent the last year studying the Vedas on the field of cosmology.
ako minulý rok som strávil tým, že som študoval vedy z oblasti kozmológie. So we find that there's more knowledge in the Vedas about cosmology than anywhere else in the world. A zistili sme, že vo Vedách je o kozmológii ďaleko viacej poznania ako kdekoľvek inde na svete. It's the treasure house of knowledge on cosmology. Je to skutočná pokladnica poznania o kozmológii. Not just cosmology. If you study the Vedas in any field, you'll find that the most knowledge is there. A nie len o kozmológii, ale akékoľvek pole pôsobnosti, keď si zoberieme, tak zistíme, že vo Vedách je o tom najviac poznania. So, those who are looking for knowledge, they should look in the Vedas. Takže tí, ktorí hľadajú poznanie, tak by ho mali hľadať vo Vedách. Whatever we're looking for in life, we can find it in the Vedas. A čokoľvek my hľadáme v živote, tak môžeme nájsť vo Vedách. So your question is, what can we do to become the examples? Yes. To be aware of this. It's our free will to choose to accept it or not accept it. Je to naša slobodná voľba si vybrať, že či to príjmeme alebo nie. But, of course, Lord Chaitanya has ordered us to become gurus. Ale samozrejme, Pán Chaitanya nám dal pokyn, aby sme sa stali Jare dake gurumi. tare kaha Krishna upadesh amara gyai guru hana tare desh. So if you follow Lord Chaitanya's order, you have to become guru and preach. A ak my nasledujeme pokyn Pána Chaitanyu, tak sa musíme stať guruami a kázať. And that means you have to study the books. A to znamená, že musíme študovať knihy. And speak what they say. A hovoriť o tom, čo oni tie knihy hovoria. And you have to realize them also. A tiež ich musíme zrealizovať. How do you realize them? A ako ich zrealizujeme? You follow them. Tým, že ich nasledujeme. If you follow them, then you'll get realization, and then you can preach. A ak ich nasledujeme, získame realizácie a potom môžeme kázať. Easy. Easy. Easy for the simple, and difficult for the crooked. Jednoduché pre jednoduchých a ťažké pre komplikovaných. Yes. When the essence of the Vedas is to know Krishna, how far we are supposed to know all the other Vedic disciplines as a brahmanas, because it's vast, so we can lose in this and forget Krishna. Takže ja som sa spýtal, že keď ako to cieľom poznania je Krishna vlastne vedského, tak do akej miery, keď sa od nás očaká, že budeme brahmani, máme poznať aj tie ostatné poznania, aby sme mohli učiť. Should know Prabhupada's books. Takže mali by sme poznať Prabhupádove knihy. That was the criterion Prabhupada gave for being a Brahmin. A to bolo to kritérium, ktoré nám dal Šrila Prabhupada, aby sme sa stali brahmanmi. Other things like knowing Sanskrit or being expert in chanting the hymns or performing sacrifices, Prabhupada didn't emphasize. A iné veci ako napríklad poznať sanskrit alebo byť expertom v tom, ako čentovať hymny, alebo robiť obete, tak Prabhupada veľmi nezdôrazňoval. When Prabhupada left, he said, my disciples will become gurus next. He didn't say the expert brahmanas or the expert Sanskrit chanters or no. A keď Prabhupada odchádzal do sveta, tak hovoril, že moji žiaci sa stanú ako guruami a nehovoril o tom, že budú
že budú experti v sanskrite alebo v týchto disciplínach. Not even his god brothers or other Gaudiya Vaishnavas. He said, no, my disciples. A nehovoril ani, že iní sa stanú tými guruami, iní Vaishnovia, jeho duchovní bratia a tak ďalej. On povedal, nie, moji žiaci. Well, why is that? A prečo to tak je? Well, why did he choose his disciples to become the gurus of his movement? A prečo si vybral svojich žiakov, aby sa stali guruami jeho hnutia? Because they were more likely to follow his instructions from his books. Pretože oni boli tam bolo najviac pravdepodobné, že oni budú nasledovať pokyny dané v jeho knihách. So that was the criterion. Prabhupada's educational system for Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma is all based on reading his books and following them. Takže Prabhupádov vzdelávací systém Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta Bhakti Sarvabhauma a Bhakti Sarvabhauma, tak je založený na čítaní jeho kníh a nasledovaní ich. He didn't say you had to become a Sanskrit scholar to become Bhakti Sarvabhauma, but he said you had to know all the books, read all the books. A on nepovedal, že musíte sa stať sanskritskými učencami, aby ste boli Bhakti Sarvabhauma, ale on povedal, že musíte čítať a poznať všetky tieto knihy, čo som dal. Sanskrit knowledge is also nice, but it's not required absolutely. A poznať sanskrit je tiež pekné, ale z toho absolútneho hľadiska nie je to nutné. So read the books and follow them. Čítajte teda knihy a nasledujte. And then preach. A potom kážte. Have faith in the books. Majte dôveru, vieru v knihy. Pravda. Not that I read something, I don't agree with it, so I say, I give a non-literal interpretation. Tak nie, že my niečo čítame a plne s tým ako nesúhlasíme, non-literal interpretation. A potom to nie ako doslovným spôsobom interpretujeme, lebo sa nám to nezdá. No, in my understanding, to do that is one of the 10 offenses to the chanting of the holy name. A podľa môjho pochopenia takto konať je jedným z 10 priestupkov pri voči blaspheme the Vedic literatures, vilify the Vedic literatures. A je to proste ohovárať vedskú literatúru. If I read the Vedas and I say, I'm not criticizing, I'm just saying that it's not correct. Ak ja čítam vedy a poviem, akože ja ich nekritizujem, ja len hovorím, že toto tu není správne. Or even more subtle, it's not to be taken literally. It's correct, but it's not to be taken literally. Alebo ešte jemnejšie, že je to správne, ale nemali by sme to brať až doslovne. That's like a lawyer. A lawyer comes into court and said, this law is very good, but it's not to be taken literally. Ako právnik, on príde na súd a povie, že tento zákon je veľmi dobrý, ale nemal by sa brať doslovne. It becomes very confusing. Well, how do you take it then? Well, not literally. Takže všetci sú ako zmetení, hej, a teda ako to zobrať? Nie doslovne. Everything becomes subjective to, the speculation of the doer. A potom všetko ako sa stáva subjektívne a je podriadené tej špekulácii toho konateľa. And that's not the way to study the Vedas. Ale toto nie je spôsob, ako študovať vedy. My čokoľvek počujeme, máme tú tendenciu to subjektívne prežívať, že ako sa zbaviť tohto podmienenia. Že je to také prirodzené.
whatever we hear, we have the tendency to take it subjectively. Subjektívne, ako to poviem. We have the tendency not to take it as it is. Relatívne. Subjektívne. Z nášho vlastného pohľadu. We want to take it from our own view, not exactly as it is. So how can we give up this tendency? Stane stitak shrutikatam tanavan manobir jnana prayasam urapasya namanta eva. Lord Chaitanya said, or he accepted, that better to stay in your position and give up the speculative habit, but go on hearing the Vedas, hear from the proper source. Pán Chaitanya povedal, že lepšie je zostať v svojej pozícii, kde sme, ale zdajme sa toho zlozvyku špekulovať a naučme sa načúvať proste Vedám. Yeah. Give up the speculative habit and just go on hearing from the proper source. A jednoducho len sa zdajme toho návyku špekulovať a naučme sa načúvať zo správneho zdroja. He said you don't have to try to become a great renunciate. You can stay in your situation, whatever it is, but go on hearing from the Vedas properly. A on hovoril, že nemusíte sa stať nejakými veľkými odriekavcami alebo saniasidmi. Zostaňte tam, kde ste, ale zdajte sa to zlozvyku špekulovať a naučte sa načúvať správnym spôsobom. So everybody has these books and we have 24 hours a day. A každý z nás má tieto knihy a máme 24 hodín denne k dispozícii. We could be reading these books a lot. A my môžeme veľa čítať tieto knihy. 24 hours, we don't need 24 hours for our other activities. Môžeme ich čítať 24 hodín a my nepotrebujeme 24 hodín pre iné činnosti. Instead of watching TV, reading newspapers, a talking on telephones. Namiesto pozerania televízie a čítania novín a rozprávania do telefónov and so many other things, a mnohých iných vecí a tak ďalej. We could be reading these books. Tak môžeme čítať tieto knihy. Then we'll become purified. A potom sa očistíme. Nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati nashta. All the impurities will become cleansed. A všetky tie nečistoty budú očistené. Sometimes it happens that we lose the taste, in reading books, and why coming such, like you read but you don't remember nothing, or it's very difficult to. Sometimes it happens that there's no taste, but often. And how we can develop more taste for it. Takže moja otázka bola, že niekedy ako stratíme ako tú chuť v čítaní, hej, do toho čítania a že ako vlastne ako obnoviť tú chuť. That means we have to keep things, because in order to appreciate transcendental knowledge as a function of goodness, aby sme dokázali oceniť to transcendentálne poznanie, tak to je záležitosť kvality dobra. So we have to keep our atmosphere in goodness. A preto našu prostredie, tú atmosféru musíme držať v tej kvalite dobra. Very clean and eat in goodness and
live in goodness and speak in goodness. Veľmi čistú jesť v tej kvalite dobra, rozprávať v kvalite dobra. Then naturally one will also want to understand in goodness. A potom prirodzene človek bude tiež chcieť chápať veci v tejto kvalite. Generally devotees, they like to read, they like to hear, but maybe they're not regulated or they don't have the habit. Vo všeobecnosti oddaní radi čítajú, ale nie sú ako v tom regulovaní, nemajú ten zvyk. So it takes practice. Takže to tiež vyžaduje trošku praktikovať to. Even if one doesn't have a taste, that's all right, do it anyway. A dokonca aj keď niekto nemá chuť na to, je to v poriadku, aj tak to rob. Taste or no taste. Chuť, nechuť. Doesn't matter whether I relish it all. It's healthy for me, it's like medicine. Nezáleží na tom teda, či to vychutnávam. Ono je to pre mňa zdravé, je to ako medicína. Doctor doesn't say, did you relish the medicine? Doktor sa vás nespýta, ako vychutnal si tú medicínu. He never asks you, did you enjoy the medicine? A nikdy sa ťa nepýta, užil si tú medicínu? He never asks, he just says, did you take it? A on sa vždy spýta, ako zobral si ju. He doesn't care whether you enjoyed the medicine or not. A on sa nestará o to, že či si ju užil alebo nie. You just take it. Len ho zober. You'll enjoy the results. A ty budeš vychutnávať tie výsledky toho. Don't try to enjoy the medicine. Nepokúšaj sa vychutnávať tú medicínu. Take it. Zober. And you'll become free from disease. A budeš oslobodený od tej choroby. It's like chanting. Sometimes we have taste, sometimes we don't have taste. Ako chantovanie. Niekedy máme chuť a niekedy nie. It's like a person who has jaundice. So when he has jaundice, sweet things taste bitter. Ako osoba, ktorá má žltačku, tak vtedy sladké veci chutia horko. But doctor tells him, you take sweet things. That's the cure for jaundice. Ale doktor povie, jeď sladké veci, lebo to je ten spôsob liečenia žltačky. But he says, oh, it doesn't it tastes bitter. A on povie, ako chutná to horké. Doctor says, that's all right, you take it anyway. A doktor povie, nezáleží na tom, aj tak to vezmi. You'll get free from the disease. A oslobodíš sa od tej choroby. Then it will also taste sweet. A potom opäť to bude chutnať sladko. So get rid of the disease, then you'll be able to taste the nectar of the scriptures. Takže zbavme sa tej choroby a potom budeme schopní vychutnávať nektár zjavených písiem. There's another verse. What is that verse? By serving those devotees who are completely freed from all vice, Shushusho Shadadhanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtana Sheva. By serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. For by such service one gains affinity for hearing the messages of Bhagavatam. Je ešte jeden verš, že tým, že slúžime tým veľkým osobnostiam, ktoré sú zbavené všetkých tých necností, tých zlých vecí, tak týmto sa vykonáva úžasná služba. A tým, že to robíme, tak získame tú náklonnosť k načúvaniu. Well, that's another way of getting taste. By serving pure devotees, then you get taste also. A to je ten iný spôsob, ako získať chuť, tým, že slúžime čistým oddaným. By their mercy, by their kripa. A ich milosťou, ich kripou.
Anything else? Nie, niečo ešte. Okay. Thank you very much. Bhagavatam ki jai. His Holiness Danavir Maharaj ki